Dear students, now we will start chapter number 18. Actually, chapter number 18 has two parts. The first part is spectroscopy, but overall this chapter is atomic physics. So, atomic physics is the study of atom, its shape, model, and change made in the orbit of the atom. इन जो जेको पहिरियों पार्ट आहे उहो स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे. स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी बाय द यूज़ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप. ठीकु आहे. या ईअं बि चवंदा आहियूं त स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील्स विद द मेजरमेंट एंड इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटम. त इहे ॿ जेको आहे डेफिनेशन थी वियो. स्पेक्ट्रोस्कोपी चओ या एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट चओ. त पहिरियों जेको पार्ट आहे असां जेको शुरू कयो आहे उहो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आहे ऐं इन में असां सिर्फ़ु स्टडी कंदासीं जेको आहे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम जी. त स्पेक्ट्रम छा आहे, उहो जेको आहे कीअं ठहे थो ऐं उनजा केतिरा काइंड्स आहिनि, उहे कहिड़नि कहिड़नि सोर्सिस मां स्पेक्ट्रम हासिलु थियनि था, उन्हनि शयुनि खे स्टडी कंदासीं. ठीकु आहे. सो असां शुरूआति कयूं था स्पेक्ट्रोस्कोपी जी. हिन में कुझु जेका टर्म्स यूज़ थियनि था, जीअं हिकिड़ो स्पेक्ट्रोग्राफ हूंदो आहे त इहो इंस्ट्रूमेंट आहे इन विच फोटोग्राफ ऑफ स्पेक्ट्रम इज टेकन. उन खां पोइ हूंदी आहे स्पेक्ट्रल लाइन. स्पेक्ट्रल लाइन इज़ द लाइन ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स आर एलिमेंट्स. त जॾहिं वाइट लाइट असां कंहिं एलिमेंट ते हणंदा आहियूं त हुन में 7 लाइन्स हूंदियूं आहिनि ऐं उहे 7 लाइन ई जेको आहे एटमनि से को बि एलिमेंट एब्जॉर्ब या इमिट न कंदो आहे. उहा पर्टिकुलर जेका लाइन कंहिं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वारी जेका या त एटम जेको आहे एब्जॉर्ब करे या इमिट करे त उन पर्टिकुलर लाइन खे स्पेक्ट्रल लाइन चइबो आहे. अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइन खां पोइ जेको आहे स्पेक्ट्रल सीरीज़ हूंदी आहे. त स्पेक्ट्रल सीरीज़ हूंदी आहे ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम. छा ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज़. त हिकिड़ी स्पेक्ट्रल लाइन थी वई ऐं ॿियो स्पेक्ट्रल सीरीज़ थी वई. जेका स्पेक्ट्रल सीरीज़ आहे उहा कंहिं सब्सटेंस मां हासिलु थींदी ऐं जेका स्पेक्ट्रल लाइन हूंदी उहा कंहिं इंडिविजुअल एटम मां हासिलु थींदी. ठीकु आहे. तो हाणे स्पेक्ट्रम जी जेका लिटरल मीनिंग आहे चैप्टर नंबर 18 पढ़ूं पिया. द लिटरल मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, स्पीशीज़ आर अपीयरेंस. ठीकु आहे. जेका शइ तव्हां स्क्रीन ते ॾिसो था, जेका अपीयरेंस आहे, जेको फॉर्म आहे, जेके स्पीशीज़ जेको नमूनो आहे, उनखे असां स्पेक्ट्रम चवंदा आहियूं. ठीकु आहे. सो हाणे स्पेक्ट्रम जेको आहे छा आहे, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय सबस्टेंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. ठीकु आहे. छा आहे, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय सबस्टेंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. हाणे स्पेक्ट्रम जा 3 क़िस्म आहिनि. पहिरियों आहे लाइन स्पेक्ट्रम, पोइ आहे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उन खां पोइ आहे बैंड स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम इज दैट स्पेक्ट्रम इन विच लाइन्स आर well separated from each other and is there clear demarcation line between two lines is called a line spectrum. You have to remember that which spectrum is characteristic of element, line, continuous या band. त चवंदो लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम जेको आहे उनजे लाइ कुझु शयूं तव्हांखे यादि करिणियूं आहिनि. जीअं तव्हां अची थो वञे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबस्टेंस, त चवंदो लाइन स्पेक्ट्रम. ठीकु आहे. उन खां पोइ विच स्पेक्ट्रम इज़ यूज़्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उहो बि चवंदो लाइन स्पेक्ट्रम. छाजे करे त हिकु एलिमेंट जो जेको लाइन स्पेक्ट्रम आहे उहो ॿिए खां डिफर थींदो आहे. जनरल अपीयरेंस सेम हूंदी आहे त लाइन्स कंटिन्यूअस में बि ठहंदियूं आहिनि, बैंड में बि ठहंदियूं आहिनि, पर उन लाइन जे दरम्यान जेका सेपरेशन आहे, जेके स्पेस आहिनि, जेका लाइन जी थिकनेस आहे, उहा हिकु एलिमेंट जी ॿिए खां जेको आहे टोटली डिफरेंट हूंदी आहे. In this way, the line spectrum is used for the identification of element. अच्छा, line spectrum is characteristic of a material. इहो बि यादि रखंदो. तव्हां ॾिए which spectrum is characteristic of material चवंदो line spectrum. छाजे करे त इहो जेको line spectrum आहे, इन मां तव्हां जेको आहे एटम जी जेका एलिमेंट जी जेका नेचर आहे उहा बि सम्झी सघो था. जीअं लाइन्स पाण में क्लोज़र टुगेदर थींदियूं हूंदियूं त ख़बर पवंदी त जेको आहे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ थी रहियो आहे, एटॉमिक मास इंक्रीज़ थी रहियो आहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो तइदादु वधी रहियो आहे. उन हिसाब सां असां चवंदा आहियूं त जेको इहो स्पेक्ट्रम हो त आउटर लुक आहे जेको तव्हां ॿाहिरि ॾिसो था, पर हिन मां जेको आहे एलिमेंट जी जेका आहे उहा इनर कैरेक्टर जी पिणु जेको आहे ख़बर पवंदी आहे. त इन पॉइंट ऑफ व्यू खां असां चवंदा आहियूं त जेको लाइन स्पेक्ट्रम आहे उहो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट मटीरियल आहे.
ठीक है छा जो लाइन स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ material and no two different element has the same line spectrum. Maybe their general appearance will be same, but the shape, thickness, spacing of lines will never be same. तंहिंजे करे कहिड़ो स्पेक्ट्रम जेको आहे उहो सेम न थींदो आहे ॿिनि एलिमेंट जो उहो चवंदो लाइन स्पेक्ट्रम जेको आहे सेम न थींदो आहे। त इहे कुझु ॻाल्हियूं जेके हुयूं उहे लाइन स्पेक्ट्रम जूं जीअं इहो बि चवंदा आहियूं त लाइन स्पेक्ट्रम इज़ लाइक फिंगर प्रिंट्स। जीअं हिकु इंसान जो जेको थंब इम्प्रेशन आहे जेको हणंदा आहियूं उहो ॿिए खां डिफरेंट हूंदो आहे, अहिड़ी तरह हिकिड़े एलिमेंट जो जेको लाइन स्पेक्ट्रम आहे उहो ॿिए सां मैच न कंदो आहे। ठीकु आहे त लाइन स्पेक्ट्रम इज़ लाइक थंब इम्प्रेशन आर फिंगर प्रिंट्स। ठीकु आहे असांजे हथ ते लकीरूं असांजे हिते हिननि थंब ते लकीरूं आहिनि उहे हिकु इंसान जो ॿिए सां मैच न कंदियूं आहिनि। उन करे तव्हां सिम कढायो, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ठाहिरायो, तव्हांखे थंब इम्प्रेशन वरितो वेंदो आहे। ठीकु आहे त हाणे असां चऊं था पंहिंजे कम जे ॻाल्हियुनि ते त लाइन स्पेक्ट्रम जेको आहे छा किथे अथव हिकिड़ी त डेफिनेशन ॿुधायो त स्पेक्ट्रम इन विच लाइन्स आर वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा ॿियो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय गैसेस या वेपर स्टेट ऑफ एलिमेंट। त लाइन स्पेक्ट्रम जेको आहे छा मां हासिलु थींदो आहे गैसेस। ठीकु आहे लिक्विड लाइन स्पेक्ट्रम जेको हासिलु थींदो आहे गैसेस मां या वेपर स्टेट, यानी तव्हां जेकॾहिं लिक्विड खे बि वेपोराइज़ कयो, वेपर फॉर्म में अची वञे, गैस स्टेट में अची वञे त उन मां लाइन स्पेक्ट्रम हासिलु थी सघे थो। त लाइन स्पेक्ट्रम में जेको आहे कहिड़े मटीरियल मां हासिलु थींदो आहे एम ए जेको आहे जेको आहे गैसेस, बी एम ए जेको आहे वेपर स्टेट। ठीकु आहे त उनखे तव्हां बोथ कंदा। अच्छा उन खां पोइ जेको आहे त लाइन स्पेक्ट्रम जा वरी ॿ क़िस्म पढ़ंदासीं। हिकिड़ो आहे जेको आहे सो लाइन एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐं ॿियो आहे लाइन जेको आहे इमिशन स्पेक्ट्रम। त लाइन स्पेक्ट्रम जा इहे ॿ क़िस्म पढ़ूं था, पर पहिरियों हे ॿुधी वञो त पोइ टाइप सम्झायां। या हीअ ॾिसो जेको आहे लाइन एब्ज़ॉर्प्शन ऐं लाइन इमिशन। लाइन एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाणे हिन में छा चवंदा आहे द स्पेक्ट्रम इन विच लाइन्स आर डार्क अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड इज कॉल्ड लाइन एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हिन में छा कंदो तव्हां हाइड्रोजन जो पासो एटम खणंदव ऐं उनजे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन आहे, उन ते वाइट लाइट फॉल कंदव। हीअ लाइट फॉल कई थी, हिन में 7 जेको आहे डिफरेंट लाइन्स आहिनि। उन्हनि 7 मां का हिकिड़ी लाइन जेको आहे एब्ज़ॉर्ब कंदो, जेका लाइन एब्ज़ॉर्ब करे छॾींदो उहा स्क्रीन ते डार्क लुक ॾेखारींदी। बाक़ी 6 लाइन्स जो जेको बैकग्राउंड आहे उहो ब्राइट थींदो। ठीकु आहे वरी को ॿियो एलिमेंट उहो लाइन वठी करे जेको आहे एक्साइट थींदो। ठीकु आहे हीअ एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आहे। त वरी जेको ॿियो एलिमेंट लाइन एब्ज़ॉर्ब कंदो उहा स्क्रीन ते न ईंदी, उनजे जॻह ते हे डार्क लकीर ठहंदी ऐं 6 लाइन्स हिन स्क्रीन ते ईंदियूं। उनखे बैकग्राउंड चवंदो त हे बैकग्राउंड ब्राइट थी वियो ऐं लाइन जेका आहे उहा डार्क थी वई। त डेफिनेशन छा थी वई द स्पेक्ट्रम इन विच लाइन्स आर डार्क अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड इज कॉल्ड लाइन एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाणे जॾहिं लाइन एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थी वियो त वरी छा थींदो कुझु टाइम खां पोइ हीउ जेको इलेक्ट्रॉन आहे इहो जेको आहे बाउंस बैक थींदो, इहो हेठि लहंदो ऐं जॾहिं हितां हेठि लहंदो त उहा लाइन जेका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीअ वारी एब्ज़ॉर्ब करे वियो उहा इमिट कंदो। हीअ लाइन छा कंदो इमिट कंदो, उहा लाइन स्क्रीन ते ब्राइट ईंदी। बाक़ी 6 लाइन्स जेतिरो जेको गैप अची वेंदो उहो डार्क हूंदो। वरी ॿियो इलेक्ट्रॉन डिएक्साइड थींदो त उहा जेका लाइन इमिट कंदो उहा ब्राइट हूंदी ऐं 6 लाइन्स जेतिरो जेको बैकग्राउंड आहे उहो वरी डार्क हूंदो। टियों इलेक्ट्रॉन हेठि लहंदो, लाइन ब्राइट हूंदी ऐं बैकग्राउंड डार्क हूंदो। त लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम छा थी वियो द स्पेक्ट्रम इन विच लाइन्स आर ब्राइट अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीकु आहे त हाणे हिन लाइन स्पेक्ट्रम जा तव्हां ॿ क़िस्म पढ़िया। हिकिड़ो एब्ज़ॉर्प्शन, ठीकु आहे एब्ज़ॉर्प्शन में जेको इलेक्ट्रॉन जेको एक्साइड थींदो ऐं इमिशन में जेको डी एक्साइड थींदो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंस्ड मैटर। ठीकु आहे कंडेंस्ड मैटर जेको आहे उहो उन में अची वियो सॉल्ट ऐं लिक्विड। जॾहिं लिक्विड खे बि आइस में कयो था उहो कंडेंस थी थो वञे त जेको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आहे इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंडेंस्ड मैटर यानी सॉलिड या लिक्विड। या जेकॾहिं तव्हां ॾे अचे त स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज़ चवंदो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। त कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम छा मां हासिलु थींदो आहे सनलाइट मां हासिलु थींदो ऐं एनी इनकैंडिसेंट हॉट आर जेको आहे हॉट एनी इनकैंडिसेंट हॉट सॉलिड आर लिक्विड इन एनी इनकैंडिसेंट
सॉलिड आर लिक्विड उन मां असांखे जेको हासिलु थींदो उहो छा हासिलु थींदो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हासिलु थींदो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ॾिठो त छा मां हासिलु थींदो हिकिड़ो जेको कंडेंस मैटर हुजे कंडेंस फॉर्म में हुजे पोइ उहो कंडेंस फॉर्म में सॉलिड ऐं लिक्विड थी सघंदो आहे। ठीकु आहे, उन मां असांखे जेको आहे मिलंदो जेको आहे उहो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऐं लाइट कहिड़ी हुजे सनलाइट हुजे, ठीकु आहे, या लाइट फ्रॉम एनी इनकैंडिसेंट हॉट सॉलिड आर लिक्विड। इनकैंडिसेंट चइबो आहे दैट कैन नॉट गिलो, जंहिं मां फ्लेम न निकिरे, जीअं अंगर आहे काठ सोड़ी अंगर थी वियो, हाणे उन मां जेका हॉटनेस निकिरे थी पई उनजो जेको स्पेक्ट्रम थींदो उहो कंटिन्यूअस हूंदो। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम ॿुधायोमांव त हासिलु थींदो गैसेस मां या जेको आहे वेपर स्टेट मां या गैस स्टेट मां। इहे थी विया त मटीरियल कहिड़ा। अच्छा, लाइट भला कहिड़ी हुजे लाइन स्पेक्ट्रम जे लाइ त उहा हूंदी आहे इलेक्ट्रिक आर्क या स्पार्क। लाइट बि जेको आहे इलेक्ट्रिक आर्क या स्पार्क जेको कंटिन्यूअस लाइट न हुजे, स्पार्क हुजे, जे स्पार्किंग थींदी आहे कंहिं लाइट में त यानी जेका लाइट जो सोर्स हुजे उहा इलेक्ट्रिक आर्क या स्पार्क, ठीकु आहे, उहा जेका गैस डिस्चार्ज ट्यूब मां हासिलु थींदी आहे त लाइट इहा थी वई जेको आहे लाइन जे लाइ। ऐं हिन में चओ त जेको आहे लाइट फ्रॉम सन, लाइट फ्रॉम सन, ठीकु आहे, लाइट फ्रॉम जेको आहे सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन मां जेको स्पेक्ट्रम मिलंदो उहो जेको आहे कंटिन्यूअस हूंदो आहे। ठीकु आहे, त हाणे उन खां पोइ आहे बैंड स्पेक्ट्रम, लास्ट वन। इट इज़ द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। हाणे इहो जेको मॉलिक्यूलर फॉर्म में जेके बि शयूं जेके आहिनि उन मां मिलंदो आहे त इहो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। जेके मॉलिक्यूलर फॉर्म में जेके मटीरियल आहिनि उन्हनि मां जेको असांखे जेको मिलंदो उहो बैंड स्पेक्ट्रम मिलंदो। ठीकु आहे, एटॉमिक फॉर्म में न हुजनि पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हुजनि त इनखे असां चवंदा आहियूं इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। त all one electron atoms have atomic spectra like hydrogen। ठीक है, all छा चयो one electron atoms has atomic spectra like hydrogen atom। मिसाल तौर हीलियम सिंगली आयोनाइज जो स्पेक्ट्रम वठूं, लिथियम डबली आयोनाइज जो वठूं त उहो स्पेक्ट्रम जेको लाइक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हूंदो। त जेको बि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम आहे, ठीकु आहे, उन मां जेको एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलंदो उहो इन रिज़ेम्बलेंस विद स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हूंदो। त उनखे हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट चइबो आहे। हाइड्रोजन लाइक कहिड़ा थी विया, हीलियम सिंगली आयोनाइज। ॾिसो त हीलियम वटां जेकॾहिं हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन तव्हां रिमूव करे छॾींदव त जेको हाणे जे ऑर्बिट में हूअ ॿ आहिनि, हिकिड़ो रिमूव करे छॾियो त हाणे बाक़ी हिकु बचियोसि वञी, त हिन जो ॿाहिरि जेको लुक आहे उहो लाइक हाइड्रोजन थी वियो। लिथियम डबली आयोनाइज आहे, हुनजे हूअ ॿाहिरि ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आहिनि, पर टिनि मां जेकॾहिं 2 तव्हां रिमूव करे छॾियसि त बाक़ी जेको आउटर लुक थियो त उहो लाइक जेको आहे हाइड्रोजन थियो। त हिनजी वधीक डिटेल में वरी मॉडल वटि स्टडी कयूं था त जेको बि वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्पेक्ट्रा हूंदो उहो जेको लाइक हाइड्रोजन हूंदो। ठीकु आहे, इहो लिखियो आहे। उन खां पोइ स्पेक्ट्रल लाइन जेको आहे सो गेट क्लोज़र विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n until they emerge at n is equal to infinity called spectral series limit। ठीकु आहे, हाणे छा थींदो आहे त जीअं एन जो वैल्यू वधंदो वेंदो आहे, ठीकु आहे, त जेको वधि में वधि एनर्जी लेवल डिफरेंस हूंदो आहे उहो फर्स्ट ऐं सेकेंड जेको एनर्जी लेवल जे दरमियान हूंदो आहे। हाणे जीअं एन वधंदो वेंदो आहे त सेपरेशन ऑफ जेका लाइन्स आहे एनर्जी लेवल डायग्राम में उहा डिक्रीज़ थींदी वेंदी आहे। त जॾहिं एन इज़ इक्वल टू इंफिनिटी ते वेंदासीं त सेपरेशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल रिड्यूसिस टू 0 एंड देन दिस इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज लिमिट। उनखे छा चवंदा आहियूं, स्पेक्ट्रल सीरीज जेको आहे लिमिट चवंदा आहियूं। हाणे हेठि ते असां जेको पढ़ियोसीं उहो स्पेक्ट्रम उनजा क़िस्म ऐं उनजा सोर्सिस पढ़ियासीं। त हाणे जेको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आहे उहो तव्हांखे जीअं मां चयुमि त उहो असांखे जेको आहे सो गैसिस जेको लिक्विड्स मां मिलंदो आहे, सॉलिड्स मां। हाणे जेकॾहिं तव्हां जे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉलिड्स ए में, लिक्विड्स सी में, जेकॾहिं गैसिस अंडर वेरी हाई प्रेशर आहे त पोइ डी में आर थींदो। इहो MCQ लिखी छॾींदो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉलिड्स ओनली, लिक्विड्स ओनली, ऐं सी में हुजे गैसिस अंडर वेरी हाई प्रेशर। छो त जॾहिं गैस कंहिं कंटेनर में आहे उन कंटेनर खे रिड्यूस करे तमामु कंप्रेस था करे छॾियो गैस खे, त उहा जेका गैस अंडर हाई प्रेशर हूंदी आहे उहा बिहेव कंदी आहे लाइक लिक्विड। तंहिंजे करे जेको स्पेक्ट्रम आहे गैस अंडर वेरी हाई प्रेशर उहो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस हूंदो। पर जे गैस अंडर नॉर्मल प्रेशर आहे त मॉलिक्यूल जेको हिक ॿिए खां फारदर हूंदा ऐं तव्हां जॾहिं एनर्जी ॾींदव त नॉट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एनर्जी एट अ टाइम।
that is why the gases at normal temperature pressure we get line spectrum. ठीक है. So हाणे तो ना था जो spectrum of hydrogen atom. हाणे जेकर तवाडे जे which of the following elements spectrum is simplest, तो चंदो hydrogen, because it has one electron only. You know electron हिकिड़ो आ त जेके स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट हुया जे बामर ऐं रेडबर्ग हुया उन्होंने स्टडी कई एलिमेंट जे स्पेक्ट्रम ते ऐं उन्होंने ॾिठो त हर एलिमेंट खे स्पेक्ट्रम आहे पर सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम वाज दैट ऑफ हाइड्रोजन ऐं रीज़न इहो त हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हुयो. ठीकु आहे. त उन जे करे जेकॾहिं तव्हां ॾिठो त कहिड़े एलिमेंट जो स्पेक्ट्रम जेको आहे सिंपलेस्ट आहे त उहो जेको आहे हाइड्रोजन जो थी वियो. पर जेकॾहिं हाइड्रोजन बि हुजे, हीलियम सिंगल आयोनाइज़ हुजे, डबल आयोनाइज़ लिथियम हुजे त पोइ हाल करे छॾिजो, छो त पोइ लुकुन जो जेको आहे हिकु जहिड़ो थी वियो. उन खां पोइ जेको हे फार्मूला आहे इनखे असां फ्रीक्वेंसी फार्मूला चवंदा आहियूं. ऐं इहो जेको फार्मूला आहे सभ खां पहिरियों 1885 में स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट बामर जेको आहे ॾिनो. ठीकु आहे. त हीउ जेको फार्मूला आहे एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी emitted during the transition of element from one energy state to another was given by Balmer in 1885. The formula is said to be empirical because this formula was without any actual derivation. This formula was without any mathematical or experimental justification. The empirical formula माना उहो आहे जेको with no justification हुजे, जंहिंजी actual derivation न हुजे. त हीउ हिकिड़ो empirical formula हुयो जेको हिन डायरेक्ट ॾिनो ऐं पोइ इनखे जेको अॻियां हली करे कैलकुलेट कयो आहे स्टेप बाय स्टेप उहो बोहर कयो आहे. ठीकु आहे. त हिन जी जस्टिफिकेशन कान्हे, हिन जी एक्सप्लेनेशन कान्हे, जस्ट लिखियलु आहे. त हाणे जेका फ्रीक्वेंसी इमिट थींदी अथव उहा ॿिनि तमामु वैल्यूज़ जे डिफरेंस बराबरि हूंदी अथव. हाणे जेकर मां हीअं लिखां त R अपॉन P स्क्वायर माइनस जेको R अपॉन N स्क्वायर. हाणे जेकर तव्हां ॾिए त ड्यूरिंग द एक्साइटेशन जेका फ्रीक्वेंसी इमिट थिए थी उहा जेको आहे एज इक्वल टू आहे त ए में हीअं अची वञे, बी में R अपॉन जेको आहे P स्क्वायर प्लस R अपॉन N स्क्वायर अची वञे. ठीकु आहे. सी में जेको आहे R अपॉन P स्क्वायर इंटू R अपॉन N स्क्वायर अची वञे त तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त इहा फ्रीक्वेंसी जेका आहे उहा हिन ॿिनि टर्म वैल्यूज़ जे डिफरेंस जे बराबरि आहे. ठीकु आहे. हाणे उन खां पोइ हिते जेका तव्हांखे यादि रखणी शइ उहा सीरीज़ यादि रखणियूं आहिनि. पहिरियों त तरतीब यादि रखो. तरतीब ईअं आहे त लाइमन, बामर, पास्टिन, ब्रेकेट ऐं फंड सीरीज़. ठीकु आहे. त इहा 5 नाला तव्हांखे तरतीब सां यादि हुजनि. इहा तरतीब सां यादि हूंदा त तव्हां सम्झी वेंदो त जेकॾहिं ब्रेकेट सीरीज़ आहे त माना डी एक्साइटेशन जेका आहे उहा 4th ऑर्बिट में आहे, इहा ब्रेकेट आहे. ठीकु आहे. त हाणे हिते जेके तव्हां वटि सीरीज़ ठहियल आहिनि इहे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम जो आहिनि. त जॾहिं मथां इलेक्ट्रॉन हेठि लहंदा त उहा डी एक्साइटेशन दौरान जेका एनर्जी इमिट कंदा त उनजी जेका फ्रीक्वेंसी आहे डिटरमाइन थींदी आहे. हाणे मां हीअं चवां जेकॾहिं मिसाल त इफ ऑल ट्रांज़िशन takes place in the ground state, then frequency emitted belongs to Lyman series. मिसाल तौर ही फर्स्ट ऑर्बिट आहे, ही सेकंड आहे, थर्ड आहे, फोर्थ आहे ऐं ही फिफ्थ आहे. हाणे जेकॾहिं इलेक्ट्रॉन ॿिए मां बि पहिरें में अचे थो त लाइन जेका इमिट थींदी आहे इहा बिलोंग कंदी जेको आहे लाइमन सीरीज़ सां. 3 मां पहिरें में थो अचे, 4थे मां पहिरें में, 5 मां पहिरें में. इहा जेका आहे इमिशन थींदियूं त दिस इज़ कॉल्ड लाइमन सीरीज़. ये कहिड़ी सीरीज़ थी वई? लाइमन. पर जेकॾहिं ट्रांज़िशन आहे उहा टेक्स प्लेस इन सेकंड ऑर्बिट, पोइ जेको थर्ड मां अचे, फोर्थ मां अचे या फिफ्थ मां अचे. त हीअ थी वई जेको आहे बामर सीरीज़. ठीकु आहे. सो हाणे इहो तव्हांखे यादि रखिणो आहे त लाइमन सीरीज़ माना ऑल ट्रांज़िशन मस्ट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट ऑर्बिट. पोइ डायरेक्ट 3 वारो फर्स्ट में न ईंदो आहे, ॿिए वारो फर्स्ट में ईंदो त ॿिए वटि वैकेंसी थींदी त 3 वारो ॿिए वारी वैकेंसी खे ऑक्यूपाई कंदो. हाणे छा थियो बामर सीरीज़. अच्छा, हिन में इहो यादि रखंदव त हिते जेका न हे जेको एन ऐं पी एम में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे. ठीकु आहे. या तव्हांजे जेको हुननि में पोइ जेको आहे सो एन आई ऐं एन एफ में लिखजंदियूं लेवल्स. पर हिते जीअं तव्हांजे बुक में एन ऐं पी आहे त पी इज़ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन फॉल्स, एन इज़ ऑर्बिट फ्रॉम विच इट फॉल्स. एन ओ ऑर्बिट आहे जिथां इलेक्ट्रॉन किरे, पी उहो आहे जंहिं में किरे. त हमेशह एन जेका आहे ग्रेटर देन पी हूंदी. ठीकु आहे. त एन इज़ इक्वल टू पी प्लस 1 कामा पी प्लस 2 कामा पी प्लस 3 एंड सो ऑन. सो एन मस्ट बी ग्रेटर देन पी.
ठीकु आहे। हाणे हे थी वियो त हिन में फार अल्ट्रावायोलेट रीजन या कुझु बुक्स में जस्ट यूवी रीजन बि लिखियलु आहे। ठीकु आहे, माना यूवी या उन खां फार थोरो बियॉन्ड थोरो। ठीकु आहे, त जेका लाइमन सीरीज़ आहे त हाणे हिते त लाइट विच रीजन त या फार अल्ट्रावायोलेट रीजन ईंदो या अल्ट्रावायोलेट ईंदो, बोथ करेक्ट आहे। उन खां पोइ आहे त हिन में एन चयो ग्रेटर थी वियो। ठीकु आहे, हे पी जो पासो फर्स्ट ऑर्बिट आहे त सेकेंड मां बि अची सघे थो, थर्ड मां, फोर्थ मां। अच्छा, हीअ जेका आहे बामर सीरीज़, हाणे तव्हां ॾे अचे त भई विच जेका विच सीरीज़ आहे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस चवंदो बामर सीरीज़। ठीकु आहे, विच सीरीज़ हैज़ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बामर बिकॉज दिस सीरीज़ वाज लाइव इन द विजिबल रीजन, सो वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। त जॾहिं इलेक्ट्रॉन जेको आहे टे मां ॿिए में अचे पियो या चौथे मां ॿिए में अचे पियो, पंजे मां ॿिए में अचे पियो, त जेका लाइट इमिट थिए पई उहा लाइ करे पई विजिबल रीजन में। दैट इज़ द रीज़न द बामर सीरीज़ वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। इन करे फर्स्ट में डिस्कवर थी त इहा लाइ करे पई जेको आहे सो विजिबल रीजन में। हाणे इहा 1885 में डिस्कवर थी, यादि रखंदव। इन में जेके बि ट्रांज़िशन टेक्स प्लेस थींदियूं ऐं लाइट इमिट थींदी त उहा विजिबल लाइट हूंदी। इन में एन जेको आहे ग्रेटर देन जेको आहे 2 आहे। ठीकु आहे, माना P2 हूंदो ऐं एन ग्रेटर देन 2 हूंदी। टीह जो पासिड सीरीज़ 1908 में इहा लाइ कंदी आहे इंफ्रारेड रीजन में। ठीकु आहे, हीअ शइ इम्पोर्टेंट तव्हांखे रीजन। ठीकु आहे, इहे यादि रखणु इंफ्रारेड रीजन। त हाणे पी जेको आहे त माना हिते 3 आहे ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं जेको ट्रांज़िशन थियंदी फोर्थ ऑर्बिट में त पोइ उहा हूंदी ब्रेकेट सीरीज़ ऐं इहा लाइ कंदी आहे फार इंफ्रारेड रीजन में। ऐं लास्ट जेका आहे हीअ लिखी पी फंड वेंदी आहे, पर हीअ फंड पढ़बी आहे। ठीकु आहे, छो त फ्रेंच वर्ड्स आहिनि, जीअं डी ब्रोकली न आहे, इहो डी ब्रा आहे। त हे पी फंड सीरीज़ न आहे, फंड सीरीज़ आहे। पास्ट न आहे, बालमर न आहे, बामर आहे। ठीकु आहे, सो हाणे इहा थी फंड सीरीज़। त इहा लास्ट सीरीज़ आहे जंहिंमें जेको आहे इलेक्ट्रॉन जेको ट्रांज़िशन जेके थियूं 5 एनर्जी लेवल में थियूं। हाणे हिन ते मां कुझु MCQ लिखिया आहिनि जीअं तव्हां सम्झी सघो। स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल सनलाइट रेंज फ्रॉम ए में लिखियो आहे 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, बी में लिखियो आहे 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। त ॻाल्हि साॻी थी वई। जॾहिं नैनो था लिखो त 10⁻⁹ आहे, एंगस्ट्रॉम था लिखूं त 10⁻⁻10 आहे। हाणे 10⁻⁻10 आहे त जेकॾहिं हिकिड़ी डेसिमल पॉइंट हेॾे खणी वेंदव त 10 मां 9 थी वेंदो माइनस जो। तंहिंजे करे ॿई ॻाल्हियूं साॻियूं आहिनि। जेकॾहिं नैनोमीटर में अचे त 400 नैनोमीटर खां 700 नैनोमीटर, ऐं एंगस्ट्रॉम में अचे त 4000 एंगस्ट्रॉम खां 7000। इहा जेका स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट जो आहे। उन खां पोइ हिन मां तव्हां हे जेकी ॻाल्हि सम्झाई अथव उहा सम्झी छॾियो त बामर सीरीज़ इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल ट्रांज़िशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनेट ऑन। हाणे बामर आहे त तव्हांखे चयमि त तरतीब यादि हुजे, लाइमन बामर, बामर माना सेकंड, त ऑल ट्रांज़िशन मस्ट फॉल ऑन सेकंड ऑर्बिट। त जॾहिं बि ट्रांज़िशन जेके आहिनि सेकंड ऑर्बिट में ईंदियूं त उहा सीरीज़ जेका असांखे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या इंटेंसिटी हूंदी उहा बिलोंग कंदी कंहिंसां बामर सां। अच्छा, उन खां पोइ हाणे असां अचूं था त इहो स्पेक्ट्रम हिते कंप्लीट थिए पियो, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इहो कुझु तव्हांखे पढ़णो हुयो। ऐं उन खां पोइ हाणे असां जेको आहे चऊं था ॿियो पोर्शन मॉडल्स ऑफ एटम जेके आहिनि उहे छा आहे। सभ खां पहिरियों जेको एटम जो मॉडल ॾिनो उहो J.J. थॉम्सन ॾिनो। उन खां पोइ जेको आहे रदरफोर्ड, पोइ बोहर खां पोइ हिते बि 4-5 ॿिया बि मॉडल आहिनि, बट दे आर बियॉन्ड योर लिमिट, दे आर बियॉन्ड योर कोर्स। ठीकु आहे, हाणे जेकॾहिं तव्हां ॾे अचे त हू हैज़ इंट्रोड्यूस फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, चवंदो J.J. थॉम्सन। ॿियो क्वेश्चन अचे त द फर्स्ट सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय, त उहो रदरफोर्ड। छाजे करे त J.J. थॉम्सन जो जेको एटॉमिक मॉडल हो टोटली फेल्योर थी वियो, पर उहा ॿी ॻाल्हि आहे त उन फेल्योर जे पुठियां सीरीज़ ऑफ सक्सेसफुल मॉडल ईंदा विया। त फर्स्ट एटॉमिक मॉडल त चवंदो J.J. थॉम्सन, फर्स्ट सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय त पोइ रदरफोर्ड। हाणे हे थ्योरेटिकल ॻाल्हियूं आहिनि, मां ॿुधाए थो वञा, तव्हां पोइ पंहिंजे बुक ते भले जेके सम्झ में अचनि पॉइंट्स नोट करे छॾियो। त J.J. थॉम्सन जेको आहे 1898 में जेके फीचर्स ॾिना जेको आहे E/M रेशो जा, ऐं 1899 में J.J. थॉम्सन जेको आहे इलेक्ट्रॉन खे कैथोड रे छॾियो, त
त इहा पाण एम रेशो खां पोइ जेको आहे बाद में हिनखे हिकिड़ो जेको आहे ट्रैक मिलियो त हीउ हिकिड़ो एटम जो मॉडल पेश करे। त इहे जे थॉम्सन जा कंट्रीब्यूशन आहे त ई बाय एम रेशो बि लधई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बि लधई, ठीकु आहे। ऐं उन खां पोइ फर्स्ट एटॉमिक मॉडल में उन्हनि जेको आहे रिज़ल्ट्स जे बेसिस ते हिन ॾिनो। छाजे करे त जे थॉम्सन कंसीडर दैट ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, तंहिंजे करे जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन्स खे मैटर जा बिल्डिंग ब्लॉक्स सॼो हुयो, ठीकु आहे। हाणे हिन छा चयो त एटम कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल मटीरियल, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्फेरिकल मटीरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन अ केक। हिन अहिड़ो मॉडल ॾिनो करे, पहिरियों को बि न्यूक्लियस जो कॉन्सेप्ट न हुयो, ठीकु आहे। हिन छा चयो, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव स्फेरिकल मटीरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन अ केक। हिन चयो त एटम हिकिड़ो पॉजिटिव स्फेरिकल शेप जो मटीरियल आहे, उन में इलेक्ट्रॉन ईअं मज़बूतीअ सां चुंबड़ियल या जकड़ियल आहिनि जीअं केक में जेको आहे किशमिश हूंदी आहे। हाणे अहिड़ो मॉडल जेको आहे पहिरियों दफ़ो आयो आहे। अच्छा, हाणे हिन जा जेको आहे रिज़ल्ट्स कहिड़ा ॾिना त हिन चयो त एटम हैज़ यूनिफॉर्म डेंसिटी, नंबर फर्स्ट है। नंबर टू, इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जे इलेक्ट्रॉन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रेस्ट में आहिनि। ऐं थर्ड चई त देयर इज़ नो एम्प्टी स्पेस अराउंड द स्फीयर या अराउंड द न्यूक्लियस, ठीकु आहे। देयर इज़ नो एम्प्टी स्पेस, ठीकु आहे, को बि चई त एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम न आहे। इहे टे पॉइंट्स थी विया। हिकिड़ो त एटम जी जेका डेंसिटी चई यूनिफॉर्म आहे, ॿियो चई त देयर इज़ नो एम्प्टी स्पेस इन द एटम, टियों चई त इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो दिस वाज जस्ट द जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल which he was introduced first time। 1819 में पोइ जेको मॉडल आहे, सॉरी 1911 में, 1898 99 में हिन ॾिनो आहे, ऐं 1911 में जेको मॉडल ॾिनो आहे उहो रदरफोर्ड ॾिनो आहे। हाणे रदरफोर्ड जो जेको मॉडल आयो, हाणे छा था पढ़ो, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीकु आहे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हाणे हिन कॾहिं ॾिनो 1911 में ऐं बोहर 1913 में, ठीकु आहे। हाणे ॿुधी वञो त हिन छा कयो, हिन जेको आहे एटम ते बम्बार्डमेंट कई जेको आहे सो अल्फा पार्टिकल जी, ऐं हिन ॾिठो त मेजॉरिटी में जेके रेज़ हुया उहे हिन मां पास थी विया, ठीकु आहे। हिनखे चइबो आहे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड इंट्रोड्यूस्ड एन एटॉमिक मॉडल दैट एटम हैज़ टू पार्ट्स, वन इज आउटर मोस्ट space in which electrons are revolving and second is the central core। हिन चयो त ॿ पार्ट आहिनि, हिकिड़ो सेंट्रल कोर आहे, ॿियो आउटर स्पेस आहे। पोइ चई त जेका मेजॉरिटी में मास आहे एटम जो उहो सेंटर में आहे, ऐं हिकु कुझु जेको आहे मोस्टली अल्फा पार्टिकल हिन मां गुज़री विया, पर फ्यू जेके हिते आया उहे हितां मोटिया, हिते जेके अचनि था, ठीकु आहे, हीअ अचनि था पिया, इहे हितां वापसि अचनि। त इन मां हिन जेको आहे ॿ ॻाल्हियूं ज़हन में रखियूं। हिकिड़ो इहो चई त जेको एटम जा ॿ पार्ट आहिनि, हिकिड़ो आउटर स्पेस आहे, ॿियो सेंट्रल कोर आहे, ऐं इहो बि चई त हिन जो जेको न्यूक्लियस में आहे उहो पॉजिटिव पार्टिकल आहे। अहिड़ी तरह हिन जूं जेके की पॉइंट्स आहिनि उहे ॿुधी वञो त कहिड़ियूं आहिनि। हाणे हिन छा चयो त जेको आहे सो एटम डू नॉट हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी, हो चई वियो यूनिफॉर्म डेंसिटी आहे। होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ टिनी पार्ट ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। सेकंड, the nucleus is positively charged, nucleus is positively charged and is located at the center of the atom, ठीकु आहे। छा चई त एटम जी डेंसिटी यूनिफॉर्म कोन्हे, ठीकु आहे, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्जड आहे ऐं लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम आहे, ऐं चई त जेको देयर इज़ एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, या देयर इज़ एम्प्टी सर्कुलर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। त अहिड़ी तरह जेको स्फेरिकल मॉडल हुयो उहो रिप्लेस थी वियो इनटू न्यूक्लियर मॉडल। छा थी वियो, हिन जो टे पॉइंट्स थी वियो। एटम जी डेंसिटी यूनिफॉर्म कोन्हे, मोस्ट जेको डेंसर आहे उहो सेंटर ते आहे, ऐं चई त ॿाहिरां जेको एटम आहे उहो पॉजिटिवली चार्जड आहे, उहा इन करे त अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक थिया, हिन रिपल्शन थी न अंदाज़ो लॻाए। ऐं टियों छा थियो त outer space are in the form of circle around the nucleus। So these are the 3 points। या त हाणे हीअं चए त
which is the contradiction between classical and atomic physics. So classically, when a person revolves around the circle, then after a while, after some time, a person falls into the ground. Why not the electron is spinning into the nucleus as it is revolving from centuries? So this is the paradox between the classical and atomic physics. The paradox is classically socho the electron should have to spiral into the nucleus, but from atomic point of view, it does not spiral into the nucleus as long as it is revolving in the same orbit. और ये पैराडॉक्स भी सर वो है, ठीक है? तो यहाँ इनके जो कंट्राडिक्शन भी जो है एटॉमिक ऐं जो क्लासिकल फिजिक्स के दरमियान कंट्राडिक्शन कहिड़ो आहे, ठीक है? या कहिड़ी जेका रदरफोर्ड जो मॉडल आहे पोइ इनखे जेको सॉल्व करे थो अॻे हली करे 1913 में 2 सालनि जे अंदरि उहो बोर जो सॉल्व करे त इहो न्यूक्लियस में छाजे करे नथो करे। त मां हिते ई ॿुधाए थो छॾियां त बोर जो त जेको ऑर्बिट आहे जंहिंमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे थो उहो इक्वो पोटेंशियल सरफेस आहे, उनजे हर पॉइंट ते पोटेंशियल सेम आहे ऐं हिक पॉइंट खां ॿिए ते जॾहिं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे थो सेम ऑर्बिट में त एनर्जी ख़र्च न थी थिएसि, ठीकु आहे? छो त एनर्जी तॾहिं ख़र्च थींदी आहे या त अवे वन जे फील्ड खां या टुवर्ड्स अचे।